السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اليوم وصفة جديدة، وصفة صحية، وصفة سهلة ماهلة كما العادة. اليوم ان شاء الله غادي نديرو حرشة بالدقيق الكامل اللي كتكون صحية وبنينة في نفس الوقت، اللي كتعجب الكبار والصغار، وصحية اكثرية، هي صحية ومن فيها المنافع كثيرة. ونتمنى تعجبكم وتتبعوا الفيديو الى الاخر وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une harcha au blé complet. Donc une harcha, ce qu'on appelle la harcha, c'est une sorte de galette faite avec du blé complet, donc très bonne pour la santé. J'espère que vous allez aimer vraiment le goût. Une harcha au blé complet, ça n'a rien à voir avec une harcha au blé, donc avec la semoule dure qu'on fait d'habitude. Celle-ci, elle est vraiment déjà excellente pour la santé et très bonne au goût. Donc, je vous laisse découvrir la recette complète, bien détaillée, avec toutes les astuces nécessaires pour la réussir, et bien sûr en arabe et en français. Voilà, je vous invite à découvrir la recette entière. فوالا غادي نبداو على بركه الله. لا غوصات نتاعنا تاع اليوم كما قلت لكم غادي نديروها بالدقيق الكامل وبلا يعني ما فيهاش كاع المواد اللي يعني بحال ما يعني فيها غير المواد الصحيه، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي ماشي مزيانه للصحه. عندنا العسل، يعني العسل بالاحسن تكون يعني بنوعيه مزيانه، وزيت الزيتون والملح. ما غاديش نديرو فيها حتى الخميره، ما نديروش فيها، يعني غادي فريمون تجي 100% ناتوريل طبيعيه 1000%. غادي نبداو. دونك عندي واحد الكوب ديال السميده الحرشه وجوج كوب ديال الدقيق الكامل، يعني به بالنخاله ديالو. Donc là je commence la recette. Il vous faut vous prenez, si vous mesurez avec un verre, donc vous prenez, vous gardez les mêmes mesures même pour la semoule. Donc moi j'ai pris une tasse, donc 2 tasses de semoule, plutôt une tasse de semoule moyenne et 2 tasses de farine. Donc c'est la farine complète au blé, avec le sang de blé. Donc ça se vend dans les épiceries arabes et il y a le sang de blé. Donc ensuite je rajoute une bonne cuillère de miel, une pincée de sel et à peu près un demi-verre d'huile d'olive. Donc comme je vous ai dit, c'est une harcha 100% naturelle, donc il n'y a même pas de levure chimique ni levure boulangère. Je la fais vraiment naturelle et elle est excellente. Donc là j'ai mis une cuillère de miel, le sel et là à peu près un demi verre d'huile d'olive, ou bien si vous mesurez avec les cuillères, prenez à peu près 4 bonnes cuillères de miel, d'huile d'olive, pardon. Et donc ensuite on va bien mélanger nos ingrédients comme ceci. دونك كما شفتوا معايا درت معلقه كبيره ديال العسل ودرت شويه تاع الملح، وعلى حساب 4 معالق هكا تاع زيت الزيتون اللي غادي يعني غادي نخدمهم مزيان هكا باش تدخل فيهم ديك زيت الزيتون مع ديك العسل وديك الملح. يعني الطريقه سهله كما راكم تشوفوا، غادي تخدموها غير بالاصابع ديالكم هكا، تخلطوا باش داك الدقيق الحرش يدخل مع داك الدقيق الكامل هكا كما راكم تشوفوا. المهم كلشي واضح. Donc bien travailler la semoule moyenne avec la farine complète, et une fois que vous l'avez bien travaillé, vous retirez à peu près 2 bonnes cuillères et vous la laissez de côté. Ensuite je prends l'eau froide bien sûr, et je vais ramasser ma pâte tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, c'est une harcha très facile et vraiment excellente. Mes enfants adorent, vous savez, même avec le blé complet.
En général, les enfants n'aiment pas. Mais avec cette façon-là, vraiment, moi, je leur fais, surtout en cette période de vacances, le matin, au petit déjeuner, avec un bon verre de thé à la menthe. C'est excellent. دونك كما شفتوا معايا درت غير الماء البارد، كاس تاع الماء البارد، وغادي نبقى نجمعها. يعني خصك هاد تجمع لكم غير بالاصابع ديالكم، ما غادي تدلكوها، ما غادي ديروا يعني غير بالاصابع تجمعوها. Donc là je rajoute le deuxième verre d'eau froide bien sûr et je termine de ramasser ma pâte. Donc il faudrait juste la ramasser sans la pétrir. Voilà, غادي نجمعها سهله، يعني طريقه فريمون بسيطه. المبتدئات تجربوها وبعينكم مسدوده، يعني فريمون غادي تكون ناجحه باول تجربه. هذاك العسل هو اللي غادي يعطي لها ديك البنه وديك الحموريه وديك زيت الزيتون هي اللي غتنسمها. صافي ما فيهاش لا لوفيو لا اي حاجه. هنا جبت المقله اللي غادي ندير فيها هاد الحرشه ديالي، وداك اللي قلعت ديك السميده اللي كنت قلعت شويه بقويلات يعني بداك الكاس خطرتها على الطرف، هي اللي غادي نقرص بها. Donc tout à l'heure j'avais retiré un peu de la semoule mélangée, donc celle-ci, là je vous montre. Donc j'ai mis un peu dans la poêle qui va enfin pour la cuisson, et ensuite j'ai mis ma galette, je l'ai étalée et je termine par mettre mon mélange de semoule et la farine complète par dessus. Donc c'est assez clair, on voit exactement ce qu'il faut en photo. Et donc là je prends une cuillère pour bien faire les contours. Donc à l'aide d'une cuillère pour avoir quelque chose de net. Donc à l'aide d'une cuillère, vous faites le tour comme ça pour avoir une galette bien ronde et bien équilibrée. Ensuite on fait un petit trou au milieu pour laisser la vapeur évacuer, pour évacuer la vapeur. Voilà, et c'est prêt pour la cuisson. Donc là je vais mettre sur feu moyen et à surveiller. Donc كما شفتوا معايا من بعد ما قرصتها صافي جبت واحد المعلقه وبقيت نصاوب الطرايف باش تجي لكم دايره يعني مساويه، وصافي غترجعوها طيب بالفوق. وكي طيب بالفوق غتقلبوها على الجهه الاخرى وصافي راها موجوده. ها هي الحرشه ديالكم واجده، تقدموها مع العسل ما شاء الله كتجي رائعه. جربوها وان شاء الله تردوا عليا وحكموا نتوما بتاعكم، يعني ما غاديش تعرفوا الحاجه حتى تجربوها، وان شاء الله تعجبكم. وفريمون بغيت نتقاسمها معكم لان كنديرها كل صباح تقريبا، وبغيت قلت علاش لا اليوم فكرت قلت غادي نتقاسمها معكم، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما وتجربوها. فوالا، واللي بغات لا سمول يعني كتباع هاد الدقيق الكامل كيتباع عند المغازات ديال العرب بزاف، يعني هادو اللي كيكونوا هنا في فرنسا ما اللي في المغرب راه موجود. Voilà, nous arrivons à la fin. Une fois qu'elle est cuite des deux côtés, je l'accompagne avec du miel et on obtient ces magnifiques galettes très très bonnes, très moelleuses. Voilà, moi je les aime fines, hein. Vous pouvez les faire un peu grosses si vous aimez, mais moi je préfère comme ça cuit super bien et elles sont super bonnes. انا كنبغيها هكا تكون رقيقه، ما نبغيهاش تكون غليظه. كي تكون رقيقه كطيب لكم احسن وكتجي احسن، ولا بغيتو تغلظوها شويه تقدروا تغلظوها، داكشي يبقى لكم الاختيار، ولكن المقادير يبقاو هما هادو كيف جات رائعه. واخا بقات لكم يعني تحتفظوا بها نهار يومين ما غادي تخسروا حتى حاجه. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا. Voilà, j'espère que vous allez aimer la recette du jour et que vous allez la tester et me laisser un commentaire. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et avec des pouces bleus.